Hello students, I'm Pushpanjali, Faculty of History in Sandpaper Academy for Civil Services. So, aji, ami notun eta topic loi ahisu, hetu hoise Asharikandi Terracotta craft. To aji ami yar uporot details ot discuss korim aru ami sam je yar pra ki mains perspective pra ki bostu important hoy he gutei khini ba prelims or pra ki important hobo pare he gutei khini bostu ami discuss korim. So let's discuss that. So if you see, this is the picture of the Asharikandi Terracotta craft. Okay. Etia, ami dekhilu recently news ot asile Asharikandi Terracotta craft kihor karone karon amar Assomor pora junto Republic Day tableau asile. So tate amar Asharikandi Terracotta craft ok prodorshon kora hol. So amar karone eta gourobor bishoy aru it's a way also, okay, to showcase to the world our rich heritage, hoine. So hetu eta karon. So ebar junto Republic Day tableau junto theme asile Atmanirbhar Bharat and he theme to logot amar Asharikandi junto terracotta hilpo hetu dhuniyake khap khai porise. Okay, so yate ei junto terracotta amar junto tableau asile he tableau to Asharikandi terracotta crafter por junto tableau asile he tableau tot ki prodorshon kora hoisile ami ebar chailo thulmulke. So yate ki asile a large terracotta figure holding earthen lamp. Okay, so hetu eta feature asile aru eta asile traditional mayur pankhi motif to showcase the riverine culture. To amar Assomor rich riverine culture to dekhabole yate terracotta e eta mayur pankhi kind of boat bonwa hoisile. Okay, aru tar pisot ki hoisile yate dokhwa hoisile artisans at work symbolizing living heritage and craftsmanship. So ekhini tumalke already poghi sai sage. So ekhini thulmulke mo kotha khini koi thulu. Etia ahu ami Asharikandi Terracotta crafter bishoy hilpor bishoy details of jano. Okay, so this is the tableau if you see. Etia let's talk about this Asharikandi Terracotta craft. So ei junto amar Assomor Asharikandi Terracotta craft etu code develop hoy amar Assomor Dhuburi jilat obosthito Asharikandi namar ekhon horu village ase ei tate ei Asharikandi Terracotta crafter jonmo hoy buli kobo para. So তুমি যদি ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো সোৱা তো আমি দেখিম যে এটো আজি 50-60 বছৰীয়া নহয়, it dates back to 19th century. It has reached 200 years of legacy. Okay, so তোমাৰ কি হৈছিলে 19th century East Bengal, তেতিয়া East Bengal বুলি কৈছিল present day Bangladesh. তো তাৰ পৰা আমাৰ কি হৈছিল কিছুমান Potters family migrate হৈ আহিছিলে আৰু they settled in this Asharikandi village of Dhuburi district. Okay, aru teoloke ei junto terracotta hilpo, so teoloke yate boso mane century dhori yate ki korise teoloke practice kori ahise. Over 80% of families in Asharikandi are engaged in this ethnic art making and selling terracotta items. To teolokor etu eta livelihood or means hoy porise. So it is located kodasile mo already kolwe. It is located in the Devitola development block in Dhubri district. Okay, so itia it is around 14 kilometers from Dhubri town opra 14 kilometers man durot aru Goripur town opra I think it is around 7 kilometers or something. So itia ei junkhon Asharikandi village, so ei Asharikandi village or joto naam hetor tar pisot eta story ase. Okay, so kwa hoy so ei Asharikandi, okay, it comes from two words. Okay, Ashar and Kandi. Okay, Ashar meaning it Ashar mane ki hoy it depicts the ahar month ami Assomia junto ko ahar buli, so he month to kotha koa hoise. So what is the importance of that month? Karon ei month tot ki hoy amar monsoon hoy. Okay, aru sei karone what happens, this Asharikandi village area junki low lying areas ase, so hekini usually flooded hoy. Okay, aru ki hoy, so Kandi is what does it mean? Kandi meaning to cry, to shed tears. So what happens because of this because due to this flood time, what happens, people have to suffer a lot. So from that only the village ka name has come, Asharikandi. Okay, so that is the story behind the name. Aru kwa hoy to tumi hote hutibo para je imani jodi problem hoy to tetia hole teoloke tate kyo settle down hoise. Okay,
মানে সেই আচাৰিকান্দি ভিলেজত এই 19th century যে মানুহবোৰ আহি পেলাই তাতে সেটেল ডাউন হ'ল কিহৰ কাৰণে হ'ল তেতিয়া হ'ল ইট হাজ টু ৰিজনস কাৰণ ইয়াতে আছে প্ৰেজেন্ট অফ দ্য গদাধৰ ৰিভাৰ ওকে গদাধৰ ৰিভাৰ ওকে আৰু সেকেন্ডটো হৈছে হিৰামাটি now what is this itia this Asharikandi village also amar ase Godadhar river so itia what happens when these people came and settled in this area in the 19th century a Godadhar river it acted as a means of transport for these people to sell their terracotta products and earn some livelihood so hetu teolokok help korisile ei kare teoloke tate settle hoisile even it helps now also okay aru ei area tote eta special kind of ami soil বা clay পাও যাক আমি হিৰামাটি বুলি কওঁ so which আৰু হেতুই হৈছে মানে বৈশিষ্ট্যটো এই terracotta craft okay that special type of clay that is found in this area যাক আমি হিৰামাটি বুলি কওঁ so যদিও problems আছে তথাপিও তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিলে যে তেওঁলোকে এই দুটা ফ্যাক্টৰৰ কাৰণে তাতে সেটেল ডাউন হ'ব বা আজি পৰা তেওঁলোক 200 বছৰ আগতে সেটেল ডাউন হৈ পেলাই and then they still continuing okay 150 years পৰা কন্টিনিউ কৰি আছে okay so this is what it is now yate ma kolu je teoluke kiki raw materials use kore ma already kolwe hiramati boli eta special kind of raw material use kore so ete yate keteba quality variation hobo pare because ei juntu terracotta craft industry juntu yate develop hoise hebur hatere bonot hoy handicraft industry hoy so he karone because depends on the skill of the people it might vary quality might vary and also sometimes the quality of the soil also it might vary from little from mane region to region common vary koribo pare he area tote to he karone tumar quality variation ketiaba thake olo okay so etia yete products ki include hoy boli jodi kudhe to what do they make to initially teoloke East Bengal region of ahile to teoloke yare thakibo lole to yar tradition yar gute hilpo mane yar jonthini local legend teoloke janile to hebur opor bhitti kore teoloke he clay products ba terracotta products ko teoloke banai aru teoloke ki kore teolokor jontu Asharikandi jontu famous jontu dol hoy to he dol tu ki hoy hatima dol বা হাতিমা পুতুল বুলিও কয় এটো এটা সিগনেচাৰ দল বুলি তোমালোকে এই এৰিয়াটো কব পাৰা ওকে সো এটা কথা তোমালোকে হয়তো জানাই এই যোনটো টেৰাকোটা ইন্ডাষ্ট্ৰি হয় এই টেৰাকোটা ইন্ডাষ্ট্ৰিটো নতুন নহয় ওকে আমি যদি তোমালোকে যদি হিষ্ট্ৰি পঢ়িছা ইউ উড নো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ পৰা আমি কি কৰিছো টেৰাকোটা ইন্ডাষ্ট্ৰিজ আমি টেৰাকোটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ আছিল টেৰাকোটা টয়জ তেতিয়াৰ পৰা বনোৱা হৈছিল কিন্তু what is specialty about this place it is the special kind of mati but special kind of clay that is used that is hiramati okay it is fine quality ka hai so that is why it becomes very important okay so this is what it is it terracotta boli kole tumaloke I hope tumaloke jana sage terracotta mane hoise what terra man it comes from some Italian word terra mane hoise clay ba soil ba earth boli kobo para okay aru cotta mane hoise what baked but cooked so baked soil okay so that is what it means now eta ma ki kolu so eoloke ki products banai to traditional junbur telok jete ahi pela yare junbur traditions asle he tenuka dhoro legends burok opor depend kori ba yate junbur gods goddess ase telok opor dolls banai hane kintu sobotke signature doll boli ki ko hatima putul okay so that is the signature product to hetu bikhoy ami pohiboi lagibo etia if you see this hatima putul okay hatima doll juntu hoy so what is the specialty about this you see etu swa ei hatima doll to importance hoise ki hoy ei hatima doll to eta innovative product boli tumalke kobo para so yate swa you see here if you see this is the hatima doll okay I'll go this side if you see so this is the hatima doll you see there are two big ears okay kan ase okay so ei dukhon kan dangor dangor ase it's like an elephant aru ma hatima ma boli kyo koa hoy because if you see there is a child on her lap okay so he karone ei putolator naam hatima okay it's an innovative idea
And what does it mean? It shows the deep relations between mother and child, okay, ba keneke he Asharikandi junki woman ase teoluke nijor child ko lapot loi pele teoluke he terracotta craftot keneke teoluke nijor mane woman khini tate basically terracotta craft kore, okay. So even today mostly 80% is like women only, okay, who is involved in this industry, terracotta craft industry. So that's what, so their contribution to this terracotta craft industry, it shows that, or it shows also the deep bond between mother and the kid, okay. So that is what it is, significance. And ei jonto innovative jonto hatima doll hoy hetu innovation behind it kun asile tekhet hoise Sarla Bala Devi. So it so তেওঁৰ কথা যদি আমি নকওঁ তেতিয়া হলে এটু এই গুটে পঢ়াখিনি আমাৰ আধৰুৱা হৈ ৰব। সো কি হৈছিলে, কোন আছিলে এই সৰলা বালা দেৱী, ওকে। সো কথাটো আছিলে এনেকুৱা, তোমাৰ ধৰা আমাৰ around তোমাৰ 20th century মানত মানুহবোৰেকে এই যোনটো তোমাৰ এইটো টেৰাকটা সেই আচাৰিকান্দি ভিলেজৰ যোনখিনি মানুহ আছিলে তেখেতসকলে লাহে লাহে এই যোনটো শিল্প সেই শিল্পটো লাহে লাহে এৰি পেলাই তেওঁলোকে বেলেগ মিনছ অফ লাইভলিহুড বিচাৰিব লৈছিলে। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ ইট ৱাজ ইকনমিকেলি নট দ্যাট ভায়াবল ফৰ দেম, ওকে। সো তেওঁলোকৰ সিমানখিনি বেনিফিট হোৱা নাছিলে, ওকে। সো তেওঁলোকেতো চলিবও লাগিব। সো সেই কাৰণে তেওঁলোকে লাহে লাহে আগতে কি হৈছিলে, জমিনদাৰ্ছ ফ্যামিলিবোৰে তেওঁলোকক পেট্ৰনাইজ কৰিছিলে। সো লাহে লাহে হেবোৰ নোহোৱা হৈ গৈ আছে। সো সেই কাৰণে তেওঁলোকক পেট্ৰনাইজ কৰিবলৈও কোনো নাই, সেই কাৰণে তেওঁলোকে এইটো বৃত্তিটো এৰিব ধৰিছিলে। সো সেই সময়তে সৰলা বালা দেৱী তেখেত আগবাঢ়ি আহিছিলে। তেখেত আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ, ওকে, ধীৰেন্দ্ৰনাথ পল, তেখেতসকলে ভাবিলে যে we should do something different, আমি কিছুমান innovative toys develop কৰিব লাগে, okay, for the educated people, for the rich people, we should develop them, those kind of innovative toys, so that it would attract them and they would be ready to pay us. So সেই তেনেকে তেওঁলোকে সেই আইডিয়াটো তেওঁলোকে ভাবিলে আৰু সেই আইডিয়াটোৰ মতেই কি কৰিছিলে সৰলা বালা দেৱীয়ে কি কৰিছিলে, এই হাতিমা পুতলটো ইনোভেট কৰিছিল বা তেওঁ বনাইছিলে, ওকে। সো দ্যাট ইজ দ্য ষ্টৰি বিহাইণ্ড ইট। আৰু সেই সময়ত কোৱা হৈছিলে গৌৰীপুৰৰ যোনবোৰ ৰয়েল ফেমিলি আছিলে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। আৰু কোৱা হয় যে অসমৰ এজন ফেমাছ ফিল্ম মেকাৰ আছিলে প্ৰথমেশ বৰুৱা, ওকে। সো তেখেতৰ ভগ্নী নীলিমা বৰুৱাই যেতিয়া এই পুতলাটো দেখিছিলে তেওঁই এই পুতলাটোক নামাকৰণ কৰিছিলে, ওকে, হাতিমা পুতলা বুলি, ওকে। সো সেইটোৱেই ষ্টৰি হয় বেচিকেলি। আৰু যেতিয়া সৰলা বালা দেৱীৰ এই যোনটো পুতলাটো হাতিমা পুতলাটো যেতিয়া ফেমাছ হ'ব ধৰিলে, ওকে, সেইটো কি কৰিলে, ইনস্পায়াৰ কৰিলে বাকী ৱুমেনখিনিকো। আৰু বহুতো ৱুমেনে তেওঁলোকে আকৌ এই যোনটো শিল্প লাহে লাহে মানে ডিগ্ৰেড হ'ব ধৰিছিলে সেইটো তেওঁলোকে আকোৱালি লৈ পেলাই আগুৱাই লৈ যাবলৈ ধৰিলে, ওকে। সো she was an inspiration for many people. আজি around 600-700 artisans are there involved in this terracotta craft industry. So tar bhitorot around 400 women hoy, okay. So you see the kind of women empowerment that is happening through this craft also, okay. And who was the leader there? Sarla Bala Devi, okay. So that is her contribution. So eon bikhoye ahibo pare ketiaba. So teor mane Asharikandi terracotta craftor bikhoye ahile you should mention her and her innovative hatima putola, okay. So this is the story. Sarla Bala Devi rose to prominence because of her creation of Hatima doll, okay, a terracotta figurine. You see, I already pohilwe. The design is not just a toy; it has cultural and emotional significance also. Okay, so this is what it is. In 1982, Sarla Bala Devi received a national award paisle tekhete. Kihor karne? Because of this innovative toy, okay. Along with that, her son, okay, Dhirendranath Paul boli koy, to tekheteu 2005 bot, if I'm not wrong, he has got Bokulmon awards for this, okay. So these are the innovative things that they have done, and they have got recognition also for that, okay. Now let's talk about a recent innovation, okay, bridging craft and science, okay. Now what is this? I think this was in news last year, okay, but you should know about this, okay. So ki hoy ei jonto news asile heto Asharikandi terracotta craft industry kare ta gorobor bishoy asile boli tumi kobo pare, okay.
So এতিয়া ডক্টৰ পলাশ হালদাৰ তেখেত এগৰাকী মেটেৰিয়েল সাইন্টিষ্ট হয় তেখেতে কি কৰিলে তেখেতে এই যোনখিনি শিল্পী আছিল আমাৰ টেৰাকটা শিল্পৰ লগত জড়িত আচাৰিকান্দিত তো তেখেতসকলৰ লগত তেওঁ কোলাবৰেচন কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত লগ হৈ পেলাই তেওঁ সেই তাতে সেই আচাৰিকান্দি ভিলেজৰ সাৰাউণ্ডিঙতে তেওঁ এটা ইনফৰ্মেল ল্যাব সেটআপ কৰিলে আৰু তাতে তেওঁ কি কৰিলে এই শিল্পীসকলৰ পৰা টেৰাকটাৰ বিষয়ে শিকিলে ওকে শিকি পেলাই তাতে তেওঁ ষ্টাডি কৰিলে যে এই টেৰাকটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰক এনেকে গ্লাছ গেজ টেকনলজি বুলি আছে সেইটো ইউজ কৰি পেলাই কেনেকে আমি হাই পাৰফৰ্মেন্স সিৰামিক্স ডেভেলপ কৰিব পাৰো তো তাৰ ওপৰত তেওঁ ষ্টাডি কৰিলে আৰু ষ্টাডি কৰি পেলাই ষ্টাডি কৰিল আৰু সেই ষ্টাডিটো তেওঁ সেই যিটো ষ্টাডি আছিলে সেইটো তেওঁ একনলেজো কৰা হৈছিলে কোনে ইছৰোৱে একনলেজ কৰিলে ইছৰোৰ ডাইৰেক্টৰে তেওঁ ফেলিচিটেটো কৰিছিলে ফৰ দিস ইনোভেটিভ থিং আৰু এই যোনটো নিউজ আছিলে লাষ্ট ইয়াৰ তো সেইটো কি আছিলে সেইটোৱে দেখুৱাই যে আমি আমাৰ ট্ৰেডিশনেল স্কিলবোৰ modern science or লগত ইউজ কৰি পেলাই কেনেকি ইনোভেটিভ আইডিয়াস আনিব পাৰো ইনোভেশনস কৰিব পাৰো so that is the significance okay it shows its importance বুজি পাইছানে so why we should preserve our traditional skill sometimes যদি question আহে you can write all these points okay this is a good example for that okay so সেই বস্তুটো ইয়াতে এই নিউজটো পৰা আমি গম পাওঁ okay so হেতুৱে কথা আৰু এই সিৰামিক যোনটো হাই পাৰফৰ্মেন্স যোনটো সিৰামিক এটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ইছৰোৱে কিহৰ কাৰণে ইয়াক সাৰ্টিফাই কৰিছিলে বা এম ফেলিচিটেট কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে কাৰণ বিকজ উই নিড ওকে তোমাৰ এনেকুৱা সিৰামিক টাইল যোনবোৰ স্পেসক্ৰাফটত আমি ইউজ কৰো which can function in temperature beyond 1600 degrees Celsius okay so this kind of things are there so that is the science behind it so এতিয়া আমি দেখিলো হে আচাৰিকান্দি শিল্পী সকলৰ যোনখিনি তেওঁলোকৰ নলেজ আছিল হে টেৰাকটাৰ ওপৰত তো that has helped Haldar okay in his innovative idea okay বুজি পাইছানি কথাটো so this is how Asharikandi terracotta craft industry has helped okay in innovation so that is also one important thing তাৰপিছত obviously তোমাক সুধিব পাৰে যেহেতু নিউজত আছে যে কি problems face কৰি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে মানে terracotta craft industry te okay so what is happening what are the problems they are facing so let's talk about it despite its cultural value the industry faces several issues so what are those issues declining income and labor challenges obviously to tumi jodi swa আজি আমাৰ ইনফ্লেশন কিমান হাই হয় না নহয় so আৰু এতিয়া যদি তুমি এই terracotta craft ফুল যদি তুমি সোৱা you would see যে হিমান দামত বিকি হোৱা নাই okay so হি বস্তুটো এটা প্ৰবলেম হয় যিমান লেবাৰ ইনটেনসিভ মাৰ্কেট হয় হিমান মতে ইনকাম অহা নাই বুজি পাইছানে so that is one major problem okay then competition and market threats এটা তুমি যদি মার্কেটত যোৱা প্লাষ্টিক গুডস আছে হয়নে so যোনটো লগত কম্পিট কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় কাৰণ প্লাষ্টিকটো ভাগিও না যায় হয়নে নহয় so this is one problem so মার্কেটত হি বস্তুবোৰৰ ডমিনেন্স বেছি হয়নে so this is the আৰু এটো মাস লেভেলটো প্ৰডিউস হয় এই plastic goods bur বুজি পাইছানে so that is one problem and third problem is what occupational health hazards obviously হয় না নহয় occupational health hazard কিছুমান আছে because you are baking it you are bending all the time হয় না নহয় you are exposed to fire all the time so all these kind of things are there so occupational health hazards are there associated with this craft logote limited market access now what is this limited market access so tumi jodi swa এই terracotta industry tour কথা যদি তুমি সোয়া lack of modern bending channels and fair connectivity to larger markets তো তুমি আজি ভাবাছোন we have আমাৰ এখন ইমান ডাঙৰ terracotta craft industry আছে আসাৰিকান্দি কিন্তু আমাৰ কাৰ ঘৰনো তুমি আসাৰিকান্দিৰ পৰা তুমি প্ৰডাক্ট আনি ৰাখিছা খুব কমৰ মানুহৰ ঘৰত হয় না নহয় so that means what so it has still to reach that market হয় না মার্কেটখন এতিয়াও তেওঁলোকে হয়তো হিমান কাপচাৰ কৰিব পৰা নাই হয় না হি বস্তুটো হৈছে সো হি কথাটো ইয়াতে কৈছে যে লিমিটেড মার্কেট অ্যাক্সেস তাৰ কাৰণে আমি কিবা কৰিব লাগিব ওকে we have to take certain initiatives আমাৰ ইমান গৌৰৱৰ বিষয় এটা হয় না নহয় যে আমাৰ আসাৰিকান্দি নিচিনা এখন সৰু গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ superior quality terracotta craft produce কৰা হয় but still not many people would only know হয় না নহয় not many people have access to those market
right? So that is the problem. Okay, Etia, what are we doing? Okay, so let's talk about it. Yes, we have given GI tag to this Asharikandi product, okay, terracotta craft. What is in 2024? Obviously that is gonna help it. Okay, that is one thing. Technology and mechanization support, it recently news asile. Okay, Nectar bili eta agency, what they are doing, they are distributing 40 electric potter wheels. Okay, electric potter wheels তেওঁলোকে এই আসাৰিকান্দি ভিলেজৰ মানুহখিনিক তেওঁলোকে দিছে। Okay, under মই লিখি দিছো sustainable development for traditional terracotta and pottery business. Okay, okay, so not to ki koise je Nectar namor ei juntu agency ase, so it is distributing 40 electric potters wheel under this program. Okay, under the name this. Okay, in namtur mane ei program tur under tuma ki korise ei juntu potters wheel khini ase ekhini mane ei project tur, sorry, this is the name of the project. Ei project tur under ei potters wheel khini distribute korise. Okay, and one more thing, so this project is under seed, junto our union government or seed scheme ase, so hetu upor. Okay, science for equity, empowerment and development. Okay, so that under that mane tumar scheme. Okay, so this is what this 40 electric potter wheels are distributed. Okay, so this is what. And another thing is NGO and cooperative support. Okay, কিছুমান organization ase, কিছুমান NGO ase, jeneke Necardo help forms self help groups. So এই এনেকুৱা ধৰণৰ organizations বোৰে কি কৰে, self help group form কৰিবলৈ help কৰে হি আসাৰিকান্দি এৰিয়াত, আৰু তেওঁলোকক হে skill শিকায়, তেওঁলোকক training দিয়ে. Okay, and link artisans with markets. Okay, so হে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান NGO ওকেও এনেকুৱা কাম কৰি আছে। Northeast Craft and Rural Development Organization. Okay, so this is the NGO. So hetu bikhoye tumalke likhibo para, this is important information. Okay, tourism and rural development scheme aru ki kora hoise, government tourism projects and infrastructure development aim to promote village as a rural craft tourism. Okay, so this is also another thing. Okay, so all these other things you can think about, jodi aru news thake you can edit more. Okay, so hebur bostu tumalke add koribo para. Okay, so what we are trying to do, what we are trying to solve, into his name more specific hole bhal. Okay, janeke Nectar under this program. Okay, he program to under 60 potters will distribute courses, so you should mention all this kind of names. Okay, to get more marks in the mails. So hebu kotha etia ho Republic Day 2026 কিছুমান key highlights কিছুমানৰ বিষয় we are not going to discuss in details যে কি হল. So, but anyways, কিছুমান important points I would like to highlight, because যেহেতু এই আসাৰিকান্দি to এই Republic Day te news ত asile terracotta craft industry to he karone Republic Day aru ki note kiba kibi jodi unique kiba kibi hoisile ebar, to hekhini bostu ami ebar sai lo. Okay, to ami jano core themes for the day were Vande Mataram aru Atmanirbhar Bharat. Okay, so all those things, so we know all those things. কিছুমান unique features asile. What are those unique features? For the first time in Republic Day history, double hump Bactrian camels named Galwan and Nubra marched in the parade. Okay, so he bostu to hoisile for the first time. Okay, the double humped Bactrian camels. Why was it done? They symbolize India's biodiversity and historic Silk Road heritage. Central Asia logot junto amar historic heritage ase, to showcase that. Okay, so this was done. Indigenous animals like Zanskari ponies, black kite, jeneke raptors and all these things were also part of the Republic Day parade. Okay, and one more thing, in military, the parade featured the debut of the newly raised
Bhairab Battalion. Okay, নতুন এটা battalion introduce করা হয়েছিল, Bhairab Battalion. Okay, so important that also you remember. Okay, another thing, rare 1923 paintings by Sri Tejendra Kumar Mitra was also illustrating verses of Bande Matram were displayed along the Kartavya path. Okay, so that is also important fact boli kobo para. Ebar sai loba. Okay, so these are facts, go through it once. Okay, let's talk about the northeastern states. Okay, Assamor kotha ami salwe already. Let's talk about Manipur. Manipur jonto tableau theme asile, what was it? Towards prosperity from agricultural fields to international markets, capturing the state's journey from traditional farming to economic engagement with global markets. Okay, এই যোনবোৰ মণিপুৰৰ যোনবোৰ GI টেগ প্ৰডাক্টস কিছুমান আছে, সো সেইবোৰ এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত কেনেকৈ ফেমাস হৈছে। ওকে, সো তেওঁলোকে সেই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে দৰ্শাব বিচাৰিছিলে। ওকে, থ্ৰু দ্যাট, okay, through this tableau. So hekane feature toy hoise mane theme toy hoise towards prosperity from agricultural fields to international markets. So that was the theme for Manipur. Our Nagaland or karne it showcased the Hornbill Festival. Okay, a cultural spectacle known as the Festival of Festivals. Okay, so Hornbill Festival opor tableau to asile ihotor Manipur or kar opor asile towards prosperity agriculture market opor keneki international market ole teolok goise, so hetu opor base kori asile. Okay, so basically himankhini asile. I hope তোমালোকে কিবা এটা শিকিলা আজি সেশনটো পা। যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা, আৰু কিবা যদি তোমালোকৰ সাজেশনসও আছে তো প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু টাইপ। ওকে, তো ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছো, আকৌ নেক্সট সেশনত আৰু কিবা এটা নতুন টপিক লৈ আহিম, সো যোনটো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। সো থ্যাংক ইউ।